বোর্ডের পরীক্ষায় লিপি বিতর্ক যে চলছিল সেই ককবরক ভাষা নিয়ে লিপি বিতর্কের সমাধান হওয়ার পরই রাজ্য সরকারকে কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছেন পড়ুয়ারা। ককবরক ভাষাকে সম্মান জানানোর পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন ছাত্রছাত্রীরা। রোমান হরফে পরীক্ষা দিতে পারায় খুশি ছাত্রছাত্রীরা। লিপি বিতর্কে স্থায়ী সমস্যার সমাধান চাইছেন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। এবং আমরা এই মুহূর্তে দেখে নেব যে রোমান হরফে পরীক্ষা যে তারা রাজ্য সরকার যে ঘোষণা করেছে রোমান হরফের পরীক্ষা দিতে তারা পারবে, তারপরেই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যারা ককবরক ভাষায় রোমান হরফে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তারা কি বলছেন সবার আগে তাদের কথা শুনে নেব আমরা। আমাদের ককবরক ভাষাকে সম্মান জানিয়ে রোমান হরফের লেখার দাবিকে সম্মতি দেওয়ার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি রাজ্য সরকার বেলেখানে হামবাই সিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সেইমানা মামান বাগে বরং তিনি আসে কষ্ট খাইমান পরে বরং শোনা তিনি চিন্তাইছে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বা বাংলা স্ক্রিপ্ট যে কোনো ইচ্ছাকে সঙ্গে আগি নাইখানে সেইমাখা আমবাগে তিনি ডক্টর মানিক সানা বেলেখানে হামবাই ত্রিপুরা বিজেপি সরকার বেলেখানে হামবাই যতন খুলুমকা তিনি বেলায় টংথংমানি সাल सिनी हास्तेव कायसा जे जों दीर्घदिन धरा गोबांमा आंचलिक दल बा आंचलिक छात्र संगठन रक विभिन्न कायसा इसुनतै अनेक आंदोलन बा दाबि खायलेखा सिनी हास्तेनि बरम गोनां माननीय मुख्यमंत्री सिनी हास्तेनि जतने खाचुकसा सिनी मुख्यमंत्री बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिनो बेलाय बेलाय पाइपलाय हामबाय मारो कारण তিনি বিনি নেতৃত্বেও বিনি চাইটংমাবাই সিনি হাস্তেওবো যে গোबांमा सिनी तिप्रासा कुंथाइबारा स्टूडेंट रक परीक्षा बरक बांग्लाते रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक सैमानाय हिनै सिनी मुख्यमंत्री अनेकबार चेष्टा दिलेও खाइमाने परे তিনি বিনি সহযোগিতা বাই বিনি চেষ্টা বাই তিনি जों फलस्वरूप मानखा जों नुकजाखा सिनी जनजातिरनि उन्नयननि बागै बा सिनी तिप्रासारनि बागै पढ़ाशोनानि बागै स्टूडेंटनि बागै विभिन्न जोंजालनो बाहायखाय समाजर समाधान खायमाने एकमात्र सिनी राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री सिनी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी सार कारण जों नुकजाखा मणिपुराव जे सोक दाङा कटमाङै तमान जरावबो बाहायखाय स्टूडेंटनो जागानि तुबुनानि आसोक गोबांमा बंगर प्रब्लेमाङै तमान जराव सिनी राज्यनि जतने खाचुकसा मुख्यमंत्री सार ब मणिपुरनि स्टूडेंटनो ब सेभाबे जत्न सहकारि त्रिपुरा राज्यतो बई जत नगन कि फिलिपाइका जनजातिर उन्नयन बागै जेता ब्रु सेटलमेंट समस्यानि बागै फनंथु बा सिनी आदार्स जे तिप्रासारन समस्यानि बागै फनंथु सिनी माननीय मुख्यमंत्री सारनो जों बेलाय बेलाय हामबाय मारो सिनी जनजातिर बागै आसकाय उन्नयन प्रगतिशील वानसुम बागै जन कारण सिनी मुख्यमंत्री सार सावो जे जनजातिर उन्नयन सारा कुनि दिन त्रिपुरा उन्नति मेया आवन बागै सिनी माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा साका जनजातिर उन्नयन माध्यमे त्रिपुरानि उन्नयन बंगनाय आवन बागै बसावो जनजातिरनि प्रत्येकटा समस्यार समाधान खालामनो बागै सब समय प्रस्तुत दङ এবং সরকার চিনি রাজ্য সরকার जों बेलाय पाइपलाय हामबाय मारो दीर्घदिन समस्यानो बाहायखाय তিনি সমাধান খাইরিখা কারণ जों थानाय 2 दिन आगेबो चिनि मुख्यमंत्री सानो मालायफोरो बसाका ब अनेक चेष्टा खाय दङ बाहायखाय समस्यानि समाधान खायमाने आबन बागै चिनि मान बरम गोनां मुख्यमंत्री सानो बेलाय बेलाय पाइपलाया बे आने खा काहाम खुलुमं याफारो हामबाय चिनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी सारनो কারণ नोंसोरनो हायखां একেবারে আমরা শুনছিলাম যে রাজ্যের জনজাতি গোষ্ঠীর যে ছাত্রছাত্রীরা বা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু এই সিদ্ধান্তে খুশি। লিপি বিতর্ক নিয়ে যে বিতর্কের দানা বেঁধেছিল, যে অবরোধ কর্মসূচি ছিল, সেই অবরোধ কর্মসূচি কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার হয়েছে, তাতে কিন্তু খুশি রাজ্যের সাধারণ মানুষ। এখন নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি। বিজ্ঞাপনের বিরতির পর আবার আমরা আসব অন্য কোনো খবরে।